एका तेंपार गोंय सरकारा कडल्यान सवलतीच्या दरान मेळिल्ली जागा आज जुवारी इंडस्ट्री ही खंय तरी कन्वर्ट करपाक लागल्या। सुमारे 1,80,592 स्क्वेअर मिटर जागा ही कन्वर्ट करपाची शर्यत सध्या चालू आसा। नारायण दत्ता नायक हांणी हाका आपशीक घेतला आनी तेजेर सरकारान जाता तितली कडक कारवाई करची आनी हें कन्वर्जन जाता तितलें बेगीन थांबोवचें अशें मागणी ताणें केल्या। टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक जुवारी लँड वॉटर बॉडी कन्वर्जन हेजेर ऑब्जेक्शन फायल केला इन डिटेल। आयज हांवें TCP डिपार्टमेंटाक जे जुवारीची लँड कन्वर्जन आसा पळय न्हू, जे वॉटर बॉडी नॅचरल रिसोर्सीस आसा पळय न्हू ते कन्वर्जनाक घातला आनी तेजी नोटीस येयल्ले 30 ऑक्टोबर 2025 तेजेर हांवें डिटेल ऑब्जेक्शन फायल केला। आतां तितूंक 2 सर्वे नंबर आयिल्ले, सर्वे नंबर 110/1 आनी 189/1। आतां हें जेन्ना घातले नंतर म्हाका सरप्रायझली आनी एक तेंगेले नोटीस पब्लीश जालें तें दिसपडलें, जे कालच्या पेपरार न्यूजार पब्लीश जाला 10/11/2025 आनी हितून इन एडिशनल टू दॅट 1,60,000 नियरली 1,90,000 स्क्वेअर मिटर इन एडिशनल टू दॅट आनीक सेटलमेंट जोनाक वॉटर बॉडी घालपाक पब्लीश केले नोटीस। सर्वे नंबर 111/1/1 ऑफ विलेज सांगवाळे। म्हणजे सरकार कितें दाखोवपाक सोदता, आमचे कडेन एक वाटेन ऑब्जेक्शन मागता आनी त्या वाटेन ब्रिफकेस घेवन हे सेटलमेंटाक घालपाक सोदता। म्हणजे आतां नियरली 3,60,000 स्क्वेअर मिटर ही जमीन आहा पळय न्हू वॉटर लेकाची, ही तेणी सेटलमेंटाक जोनाक घालपाक हाडला। म्हणजे सरकार एक वाटेन ऑब्जेक्शन घेता। आतां हे सरकाराक ऑब्जेक्शन घेवचे पयलीं सरकाराक खबर ना, हे पळय सरकाराक खबर नाल्यार हांव आमच्या CMाक दोतोर प्रमोद सावंताक दाखयता। ही 13 जानेवारी 2023 मिटींग जाली। कोणाची मिटींग जाली? गोवा स्टेट वॉटर ऑथॉरिटी ऑफ हेची मिटींग जाल्ली। हितूंक निलेश काब्राल मिनिस्टर आसतना तेजो चेअरमॅन आशिल्लो आनी हे मिटींगेक ठराव घेतलेलो आसा युनिव्हर्सिटी की जे सांकवाळची जुवारी जो लेक आहा पळय न्हू वॉटर लेक हो तेणी नोटिफाय केला वॉटर लेक म्हणून। 23 जेन्ना वॉटर लेक म्हणून नोटिफाय करता, आतां वॉटर लेक नोटिफाय केले नंतर एका बफर झोन लागता। आतां इतलें सगळें हें सरकारा कडेन ऑफिशियली रिकॉर्ड आसून सरकार हे फाटली दारांतल्यान तीच जमनी सेटलमेंटाक हाडपाक नोटीस पब्लीश करता। म्हणजे सरकारान कितें चलयलां, हे नॅचरल रिसोर्सीस आहा पळय न्हू जाल्यार वॉटर लेक ही वॉटर बॉडी खातीर तुमी कन्वर्जन करून करून कितली व्हड करतले रे? म्हणजे हे कोणा लागून करता तुमी? सांकवाळकारां लागून, गोंयकारां लागून काय कोणा लागून करता? काय हे बिल्डर लॉबी येयल्यार तुमकां थंय तेंचे ब्रिफकेस जाता ताका लागून करता काय म्हणटा हांव? सरकार करपाक तरी कितें सोदता? ह्यो आमच्यो नॅचरल रिसोर्सीस आहा वॉटर बॉडी आहा त्योय तुमी सेटलमेंट करपाक जाय। म्हणजे आतां तुमी जुवारीची 50 लाखांतल्यान जवळ जवळ 40 लाख जमीन ऑलरेडी विकलेली आसा आनी ही उरलेली साडलेली जवळ जवळ 8 लाख स्क्वेअर मिटर 8-8.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा पळय न्हू तिवूय तुमकां विकपाक जाय रे। म्हणजे तुमचे इतले भिके पडल्यार तुमचे एसेट पळया मरे खंय पावले ते आयज। तुमी आशिल्लो कोण रे? थोडो कोण तरी एकटो मुनकार जाल्लो, मुनकार डिक्लेअर करपाक येयल्लो, आयज तो करोडांचो आख्खो सिंधुदुर्ग आनी खंयची तरी जमनी घेवन काबार केल्या हे तुमी गोंयांत घेतल्यो ते घेतल्यो पूण तुमचे अजुनूय पोट भरना रे, अजुनूय तुमकां पोट भरना। ताका लागून तुमी हे वॉटर बॉडी हे दिल्लीवाल्यांक आनी कोणाक धरून हे जुवारीची जमनीचो इशू आजून सुद्दां गाजता मरे। 50 लाख स्क्वेअर मिटर तुमी व्हडली स्कीम आहा हे सरकाराक धरून, पूण हे मिनिस्टर तितून इनवॉल्व आसतले आनी ताका लागून हे तुमी खाली हे पेपरार हाडटात आनी रिकॉर्डाचेर दवरता नांवां पुरतें आनी दुसरे वाटेन तुमी सेटलमेंट हाडटा मरे जमनीक। म्हणजे हो वॉटर बॉडी आसा त्योय तुमकां जर खावपाक जाय फाल्यां बायल भुरग्यांक विका पयशां लागून, बायल भुरग्यांक विका मरे आनी तेंचोय सौदा करात। आयज जे तुमी जशें वॉटर बॉडीचो सौदा करता पळय न्हू तसो तेंचोय सौदा करा मरे। तुमकां न्हू कोणाचेच तुमी रक्ताचे न्हू, तुमी एक रक्ताचे मनीस आसपाना। ताका लागून तुमी हे आमचे नेचरा कडेन खेळटात आनी हो नेचर तुमकां हेच जल्माक दाखयतलो। ही तुमची पळय पापां आहा पळय न्हू तुमकां हेच जल्माक दाखयतलो। तेन्ना हांव सगल्या कडेन पयलीं अपील करता, हे सरकार आयज आमकां भियेना तेन्ना सरकाराक भिवपाक तुमी आतां उपाय सोदून काडचो पडटलो जेणे करून हे आतां आनी 1,90,000 स्क्वेअर मिटर सुमार जमीन पळय आतां 10/11/2025 जुवारीची जी वॉटर लँडाची बोर्ड आहा पळय न्हू तेजी जमीन तेणे आयज आनी कन्वर्जनाक घातल्या, सेटलमेंटाक हाडपाक घातल्या। तेन्ना हेजेर विचार करचो। हे म्हजें घर करून लोकांक फटयता पळय न्हू तांकां हेजी जाप पयलीं विचारात। ही जमीन आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेली आनी हे जे मिनिस्टर आमचे जाल्या पळय न्हू हे आयज विकपाक दिल्लीवाले विकपाक सुरू जाल्लेले आहा। तेन्ना उगी रावन नारायणान एकट्याक हेजो पडलेलो ना काय
नारायण गांवा लागून झगडटा तेन्ना तुमी गांव सांबाळपाक जाल्यार फुडें जाचें आनी आमचे MLA कडेन मागता हांव बाबा हातून वच तुवें लेटर केलें आनी तेजेर काबार जावपा ना तुवें चीफ मिनिस्टरा कडेन वयचें पडटलें चीफ मिनिस्टरा कडेन वचून तुवें हेजेर आन्सर घेवचो पडटलो ताका विचारपाचें वॉटर बॉडी लँड कशें कन्वर्जन जाता आनी तुजो हात कितें आहा तितून तेवूय ताका विचारचें पडटलो 20 जागे विचारचें पडटलें आनी तेन्नाच तुवें जर हें घट धरलें जाल्यार तें चेंज जातलें ना जाल्यार सरकार कोणा पिवपाना लोकांकूय विचार करचो MLA कडेन वचून प्रेशर घालात आनी हें सेटलमेंटाक जोनाक घालतलो पळय न्हू तें चेंज करून घेयात तें विड्रॉ करपा लायात देव बरें करूं